I want to recognize Your Excellency, President Widodo, and turn it over to you. Yang mulia para Your pemimpin Excellency, ASEAN, ASEAN leaders, para CEOs, terima kasih kepada Sekretaris Perdagangan Amerika Serikat, Ibu Sekretaris Gina Raimondo, thank you to the Secretary of Commerce of the United States, Mrs. Gina Raimondo, dan juga Duta Besar Ted Osius dari US ASEAN Business Council, and also the State Osius Ambassador of the US ASEAN Business Council, atas penyelenggaraan pertemuan yang sangat penting pada hari ini. for holding a very important meeting today. Sebagai negara koordinator, saya bangga menyampaikan bahwa ASEAN telah sukses membangun kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan damai. As a coordinating country, I'm proud to say that ASEAN has been successful in building a region with stable and peaceful economic growth. PDB ASEAN kini telah mencapai 3,3 triliun US dollar. PDB ASEAN has now reached 3.3 trillion US dollar. Namun, ASEAN harus bekerja keras untuk lebih bisa menikmati rantai nilai global agar mampu menaiki tangga kemajuan. But ASEAN must work hard to enjoy the global value chain to able to climb the ladder of progress. Sebagai Presiden G20, Indonesia juga ingin memastikan agar G20 dapat bekerja sebagai katalisator pemulihan ekonomi global. As a president of the G20, Indonesia also wants to ensure that the G20 can work as a catalyst for the recovery of the global economy, Terutama bagi kemajuan negara-negara berkembang. especially for the progress of developing country. Semua ini membutuhkan kemitraan yang erat antara pemerintah dengan komunitas bisnis. Dan saya berharap para CEO perusahaan-perusahaan besar Amerika dapat membangun kerjasama yang konkret di G20 dan kerjasama dengan ASEAN. All of this requires a close partnership between government and the business community, and I hope the CEOs of big American companies can build concrete cooperation in the G20 and cooperation with ASEAN, Khususnya dengan Indonesia. especially with Indonesia. Hadirin yang saya hormati, dengan populasi 270 juta orang, Ladies and gentlemen, with a population of 270 million people, yang mayoritas usia produktif, Indonesia terus melakukan terobosan dan inovasi untuk bisa naik kelas. the majority of whom are productive age, Indonesia continue to make breakthrough in innovation to be able to advance to class. Dengan wilayah yang luas, kekayaan alam yang berlimpah, Indonesia sangat kaya dalam penyediaan bahan baku industri, serta penyediaan energi hijau. With a large area of abundant natural wealth, Indonesia is very rich in providing industrial raw materials and providing green energy. Sebagai salah satu negara penghasil biji nikel terbesar di dunia, As one of the producing country of the world's largest nickel, Indonesia berkembang pesat dalam industri besi dan baja. Dan saat ini Indonesia menjadi negara penghasil besi baja stainless terbesar nomor 2 di dunia. Indonesia is growing rapidly in the iron and steel industry, and currently Indonesia is the second largest stainless steel producer in the world. Transformasi ini akan diikuti dengan barang-barang tambang seperti tembaga dan bauksit untuk aluminium. This transformation will be followed by mining goods such as copper and bauxite for aluminium, yang akan menjadi tulang punggung
industri energi baru dan terbarukan, termasuk baterai litium dan mobil listrik. which will become the backbone of the renewable and new energy industry, including lithium batteries and electric cars. Selain itu, Indonesia juga sangat kaya dengan potensi energi hijau. In addition, Indonesia is also rich in green industry potential. Pembangkit listrik, tenaga hidro, sangat potensial. Hydropower plants are very Ada potential. 4.400 sungai di Indonesia. There are 4,400 rivers in Indonesia. Juga pembangkit listrik tenaga surya, juga pembangkit listrik tenaga geothermal yang sangat melimpah, ada potensi 29.000 megawatt. And there are also solar power and geothermal power, which are very abundant at 29,000 megawatt. Kami memastikan bahwa produksi barang penting akan dihasilkan dari pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Dan kami mengundang para pelaku bisnis Amerika untuk investasi di Indonesia. We ensure that the production of the essential goods will be produced from environmentally friendly power, and we invite American business people to invest in Indonesia. Hadirin yang terhormat, Indonesia juga serius dalam pengembangan ekonomi digital yang adil dan bermanfaat bagi semua. Dear guests, Indonesia is also serious about developing a digital economy that is fair and beneficial to all. Di Asia Tenggara, nilai ekonomi digital diprediksi mencapai 330 miliar US dollar pada tahun 2025. In Southeast Asia, the value of the digital economy is predicted to reach 330 billion US dollar in 2025. Dan di Indonesia sendiri, ekonomi digital diproyeksikan tumbuh 20% per tahun, mencapai 146 miliar dolar pada tahun 2025. In Indonesia itself, the digital economy is projected to grow 20% per year to reach $146 billion in 2025. Saat ini Indonesia memiliki 2.346 startup, terbanyak kelima di dunia dengan 2 dekakorns dan 8 unicorn. Currently, Indonesia has 2,346 fifth most startup in the world with 2 decacorn and 8 unicorns. Saya sangat mengharapkan kontribusi pebisnis Amerika dalam pengembangan infrastruktur digital, memfasilitasi digital capacity building, serta mendukung kami masuk ke global value chain melalui digitalisasi. I really hope for the contribution of American businessmen in the development of digital infrastructure to facilitate digital capacity building and support us in entering global value chain through digitalization. Yang mulia para menteri, yang mulia para pemimpin ASEAN dan para CEOs, The honorable ministers, the honorable ASEAN leaders and CEOs, saya berharap pertemuan ini menjadi momentum kehadiran kembali Amerika Serikat di kawasan melalui perusahaan-perusahaannya dengan kerjasama yang saling menguntungkan. I hope this meeting will be a momentum for the United States to return to the region through companies with mutually beneficial cooperation. Kami tunggu Bapak Ibu di ASEAN, khususnya di Indonesia. Terima kasih. We are waiting for you, ladies and gentlemen, in ASEAN, especially in Indonesia. Thank you.